Tide sata di tenti dei fu foshimu fu bakayali amunde kai aniwari ayali na turusu anga 20 wang jali kimafu radio koyeba atapu tide daudena bondo baka fu chaiden sani kongi yudi musabi sai pasa anya konde aladen sama ainde birti fu foto para maribo de pisholo de sama boyti de di detena bush konde e funa gon of go to bushi de aladen sama jali katolina bondo na internet ata konde de sama na Nederland België France Amerika konde gaan fanshi Curaçao Bonaire Aruba Sint Maarten Martinique Guadeloupe wispef gon tapu ide ne iwani sabi tutu sai pasa anya konde sanang de amwe misha toli na bondo a fostoli o kangen tide diali kimang tobi fu fami meketaki de sama na sefu hanas los project dat dia poigo sport na football velde gan tobi dia pediali kimang na WSO wanika sport organisatie na peden fetianga den sefi ne meke adikito fu sport saka golden chowni chow ataki awani ye adesama dilanti gia peshi fu chai fadedu bika na lanti abia peshi de awani yaden esefi da ugoye fasani ya waka fami tobisani da desama de sefi musabi fadiodu anga asande anga tobi di de meke ma asande amutapu de sama fuhana slush project anga de sama de tana pishi watade fuago sport na apeshi de bika apeshi ya da lanti peshi de sama da la yu di de besa wani go sport da le sagwape aso adiki totaki ataki na fami sani de sama fuhana slush jali kimang dale go kagi den sama ya die feti no fu apeshi de sama taki e fu de wani go pe football dia poigo de sani eke slagbal e fu na loy biolong ne wani go na football field fuhana slush ya poigo de asani ageki aton fami sani jali kimang asani di pasade de la feti fami anga fami bi bata fingi a forseter fu WSO di beda ya peside ne sadu ataki na gambala au gia pesi fu dai nya piki bala fien taki asani akang de be mustem foshi da lembe spoti wansama fu dai ya pesi asani ya a chai feti di alikimang bata fingi a piki bala a fingi wan bata naki afeshi gashi fwa wagi fi mpiki shaboko bika saide apiki sha reigof gon naki anga wagi aswe pasa na football field fu hana slush skoutu diari kimang bia fu gwanya sania tede kisi agambala nga apiki bala chai gwa biro bika eke falen skoutu taki da den polisani ma apiki bala da ataki au pai fu afesh gashi fu wagi fu mpiki sha na asani ene meke deskoutu loshiden adikito fu sport saka chowni chow da ataki awani ya de sama foshi jetana hanas los project bakalati da uye ade sama dibeda ya peshide fasani waka au luku de weiti dilanti potitu fu fashi fa peshi mudai da foshi au sabi samudu fu apeshia de sama dietana hanas los project fu de saigo sport de baka bika apeshia dana sport saka muluku apeshia no da dena regionale ontwikkeling apeshia na lanti peshi na lanti pot sama de luku apeshi da asani amugo wan fashi demborugu dietana sefu hanas los da la yu di de wani sport de mapasa gwai ni de fugo sport diari kimang
adikito da taki jonsomo da use kasani de fuala sama dibesa wani gode sagwa na pesia aso adikito taki fei ha pei politiki partei dale taki asani di afukati Raoul Lobo etaki no fwa partei taki aden meke wafuden dikito fwa central bank fusanan kutubaka awani puen astafu na fea pei etapwasani da sandi aku tubaka takide da na fea pei akomoto ne meke afukati Raoul Lobo taki da na fea pedu dikito faranas alibax hosil da na umemu kabadia soto ainya sani dipasana mama bank fusanan pe abigiman Robert van Trek no sefi soto tu taki de nyamoni afukati Raoul Lobo diarikiman jeyepi adikito ya kutu da ataki amekiala sotu fashi moiti ataki anga akutu baka skifi bifi selegogen eke fa dembe yepi sama ikutu kaba dembe pusa ma stafu foshi da sani ya tanga gen mana fea pei politiki partei abi wana enya sania fuetapwa sani fwa umaya dia puena stafu malema fu fea pei dale sefi taki wansani fwa sania taki afukati de da sabisa taki politiki naibumui aga sani di dena kutu bakana amugolu kwa woko fiemo afukati woko diaidu asan dia taki de da ge kena bumbu afukati aso de manfu fea pei taki jali kiman fea pei politiki partei da de taki naden meke no abigi manfu central bank soto na hau minister fu financier Gilmore Hoefdraad diabele ministerete ni ache asani ya gwanya assembly taki sanye pasa na mama bank fu sanan da na bigi manfu bank edu asania ne kisi soto na asande meke de kisi adikitoya foreigners alibax hosil sefi soto tu da naden gobo muya inyasania maafukati Lobo da taki asabi bumusa itaki desandia itaki de da na tu bika afashfa meke moiti fude loshi adikitoya ma sheke fea pei politiki partei eduwansani aitapwasania aso afukati Raoul Lobo taki diali kiman weya ou gontapu gusontu organisasi dia luku agusontu fulibisama dale taki de shiwa nyufashi fudesi a corona da takia de senengwe na den data anya i gontapu dimu deshi corona sama fafashi faden mudeshi de no de taki wande shi de fu wata bulu fa sama bikasaide te a corona denen da ideki abulu tumishi da abulu na ipoi wakabun ainde tete fu sama di a corona de ne meke den data no efu wasama nya adi dona chosu a corona denen da de mugyade shia madia mugyade shipi efu so da wata bulu tumishi da sania saduta sani anga asama dale mulukwa sande de sama diabi corona telengo dido na chosu efu de na ibobun dembo efika tapu dale mumpoti den dido den be tapu de mutapu be na bedi da so tu faside da dio bomo bun aso dem bigi manfu we ya ou gon tapu gusontu organisasi taki diali kiman de sama sefi di bete kabafu corona ma wapiki so fala diade ete da sande du sanyanga de sama da sefi de sidi de giden sama di dona chosu fu wata bulu dale mu giden piki so fa de siatu da uye piden
atasani fu anyufashi didi akorona mudeshi da desama di akorona de tanga tumishi den dia usu da de mugide wansani fu eluku efu de hali ya winta iteke bunfashi efu de staki asani na igo aga winta di de mufende da de mutekele sama ya poti na achosu esheshi aso wea ou taki di alikiman au manfa organisasia de kai Margaret Harris da taki non da umen gandata fuea ou age sefi ogwena konde shina diogona foto de kai Wuhan aini sinesh konde bikana ape akolona bigikisi sama afoshileishi na December fo yali tudusu anga tina negin da diogoluku makandi anga densineshi pe ahogi soutu siki ya komoto di non anya higo on tapu na waundo miliyun libisama di abia corona da diogoluku na sineshi konde pe asiki ya komoto ataki di ataki non taki afabiliki di meke a corona vaccinasi deshi da poi leifora deshia giden konde aini Europa sai den ekewea ou da dia sabia takide sade wani mupasa ainya gon tapu fo vaccinasi pinya da den di mu fo yaria da na ala den sama di edeshi corona sama efuna data ofu sostu ofu buduler da ala den sama ya ainya yi gon tapu mu fende a vaccinasi pinya futede deshi wan corona sama fo corona na ba atekelen fo kisiden sama ya bika na deye piden sama disiki ataku feba sikia aso aumafu wea ou taki diali kiman OAS dati na organisasi die pati tobi fu konde anga konde ainyagon tapu dalen washkoi akole de kai Venezuela anga den president Nicolas Maduro taki den fishiman fu Guyana di den kisi soto de muloshi de wanteng Venezuela di alikiman da den su dati fu den dia se da non de kisi tu fishi boto fu Guyana elu fu fishiman di be woko adem boto ya de soto den Venezuela ange president Nicolas Maduro da den taki a pishi fu ase di den fishi manfu Guyana be fishi da la Venezuela abia pishi de madem manfu OAS da den taki na tu a pishi fu ase de na fu Venezuela na Guyana abia pishi de aso a organisasi ya taki a president di alikiman fu Venezuela da taki dioloshi den fishi man fu Guyana madi amu den kitaki a peshi de na fu den na Venezuela abia peshi de e fu wang ta fishi boto den sheng na pishi fu asede da dio kishi den tu soto aso a president fu Venezuela taki OAS di alikiman da den taki na tu a pishi fu ase di den shiden fishi man fu Guyana be fishi da na den abia pishi fu asede Venezuela amu takini abien dia sabi Venezuela takini abia pishi fu asede da le muloshi den Guyana man di den kisi soto asani ya di alikiman na wan weiti di a president fu Venezuela Maduro da ne meki a weiti ya taki teden su dati fu Venezuela shiden fishi boto fu Guyana na pishi fu asede da le mukisi den tekelen boto soto ala den fishiman da na sode woko ma asandi den dude da le misi agon tapu weiti aso a organisasi OAS sele wan bosh kopu gi Maduro a president fu Venezuela non da minister jeluku fisisani aini Guyana anga dufu Venezuela da le taki fu loshi den fishimaya a minister fu Venezuela Jorge Areza
da ataki ala sani gobun anga len fisherman fu Guyana dia du sani anga den ala den weiti anya go on tapu fale mu Libya nga wang sama dana sodedu dia du ta sani anga den manda Johnson jo losi den fisherman fu Guyana ya fu den gya den konde baka jo giden den boto o a SDR kiman da den taki de luku San Nicolas Maduro edu a president fu Venezuela bika asandia dude dana sudati fashi a woko anga len fisherman da asandia bun bika agon tapu da abi weiti mana abi lespeki gide weiti anya gon tapu efuso da abi odu asande asani di Venezuela dutu wali bade kai esekwibo ne party Guyana aga Venezuela Maduro ataki ni abia libade na wan Guyana man mugona liba efude mugwape dale mupikiden sama fu Venezuela efuso na tasani o estaki asande natu na Venezuela abi esekwibo liba de mukabanga asande de lukuden sadedu ala sunsuri wa bitile na bondo di alikiman waman reigon naki e hau pai anga wagi fudiau mafien towen e ge fauksha tol na bondo da geman kene futu pe alon komoto fu anaki anga wagi a putu finga fu pai fiene futu no skoutu kishama ya sota de naki pampila gen taki agisama hebi mankei anaki wan baka gashi fu wan wagi fu hau mafien boko aden sania dana solen skoutu naki pampila gen amaya di alikiman dana tuyari dianga auman be libi ni auman taki da mofu di dembe meke taki abio solu gwen dana swade ne meke aumaya ni ato yaman agala di dem party matoku amman erei gwange wagi te apia umaitan aumaya dani ange ndai tana ausu adei dia dua sania nyanya miembita nyare gwape diagona ausu da uman abedi ausu diali kiman awagi fu auman diabe tapu poti na prashide amman waka gollanga na awagi nyanaki agashi fu awagi boko nyanga paifien taki apai diali kiman atayen taki wanten amu komota de ne sama yadu nyare igwe diali kiman te wan pishi adobaka jare kwanga wagi Asia ni atapo wagi na port ape wagi mupasa kwaini ni ashidwa anya wagi ni apai fie lukwen anai komoto anya wagi ni awaka gonen kayanga ana taki meki akong fuden taki diali kiman te fu apai membe alongo ni anga wagi pia lonkomoto fu anaki anga wagi afutu difika baka na pe amaya reina afutu tapu te apu tufinga fu apai ne futu eke fauksha tol na bondo ni apai fien gwa wagi ni areigo suku data yepi amaya diali kiman areigo fia ni apai go pikishkoutu taki na swadu ne nerei sukwen te den kokishen chai gwa biro de naki pampila gen fu sadu nelen telefon kutu baka open ban ministeri taki na swama yadu ne kutu baka taki mekele sotwen da no amaya soto de alikiman anga nyusu ya da ukona akaba fatoli na bondo futide wegi ala samaga ntangi jube meke bayanga wi ewe begi so fu antale isibaka fu sa meke bayanga wi fu yeden sani die pasa anya konde sana leti na radio koyeba disi gisi yu da ipoche radio fia koyeba fu yeden sani die pasa anya konde anya tongo die fu stan kelle utambu te wanta dei